अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह जो है वो बुरी खबर मिली है कि मेरी मामी का जो है वो मामू फौत हो गया है, मेरी सास का मतलब। तो अभी जो है उन्होंने तैयारी बनाई हुई है फौतगी पर जाने की। रात 2 बजे फौत हुए थे, तो अभी जो है मामी तैयारी करके आ गए हैं, अभी उधर अलीपुर जा रहे हैं। हाँ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तैयारी बन गई है। हाँ जी, तैयारी हम तो सुबह की बनाई हुई थी। हमें तो 2 बजे बताया उन्होंने, तो हमें नींद भी नहीं आई। हाँ जी। तो सुबह मैं बच्चों का नाश्ता बनाया, नाश्ता उनको खिलाया, तो आपके मामू को कहा है, मैंने कहा फिर चलें। हाँ तो फिर हम बाइक पे जा रहे थे, असलम भाई ने कॉल की थी, मैंने कहा असलम भाई की गाड़ी पे जगह होगी तो फिर उधर जाएंगे, हमारी आपकी तो नहीं है ना। हाँ, तो फिर उनने कहा जो हमारी सवारियाँ तो पूरी हैं, हम महिउद्दीन जाना भी भाई और जल्दी है। जाना भी टाइम से है, और भी सवारियाँ हैं, हाँ, तो हम जो है ना जा रहे हैं, हमारी तो गाड़ी में जगह नहीं है। तो फिर आपको बताया है आपके मामू ने, उन्होंने कहा जो मैं पूछ लूँ, शायद से पता है, पता नहीं है, उनको किसी मुझे ने पता बताया था। है। मुझे रात किसी ने कॉल की है, मुझे याद नहीं है किसने कॉल की है। हाँ, वो असलम भाई साहब को कॉल की थी। हाँ, असलम ने कॉल की है, हाँ, ठीक है। उनको कहा था उनके बहनोई। तो ये तो अहमद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हाँ उसने गाड़ी दी है, जी, उसने कहा बिल्कुल। आप चले जाओ। हाँ मेरे अब्बू जा रहे हैं वो असलम भाई के, क्योंकि वहाँ पे एसी है, वो सुकून से चले जी, जाएंगे। बिल्कुल। हम मैंने उसको हाँ, इसमें एसी भी नहीं है, फिर वो मरीज ये बंदा है है ना। सुकून से जाएंगे, जी, पहुँच जाएंगे। हाँ जी। तो मैं चला तो लेता हूँ अलीपुर तक। तो मैंने अल्लाह पाक खैर करे, आप सब बहन भाई दुआ करनी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा भी सफ़र आसान हो जाए। हाँ, तो ये गाड़ी मशीनरी चीज़ होती है, इसका भी अल्लाह पाक जो है ना वो खैर खैरियत से इसको भी ले बिल्कुल जाए, क्योंकि बिल्कुल, रास्ते में कोई मसला ना बने। मसला ना बने। जी तो अभी जो है हम जा रहे हैं फौतगी पे। जी। मामी है, मामू है, ऐशा है, मैं हूँ, हाँ और जैन की जो है वो अम्मी है, जी। वो भी जा रही हैं। हाँ, वैसे हमने क्योंकि यही हमारे सोचा है कि करीबी। बाइक पे जाएंगे तो फिर शामी नहीं उसको वापस आ जाएंगे, तो हाँ, गाड़ी पे जाएंगे, चलो शाम को वापस आ जाएंगे जनाजा अदा करके। बिल्कुल उधर आपको पता है मसला है बिजली का, फिर हर किसी के अपने घर के अखराजात, फिर फौतगी वाले घर बैठना भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमने कहा चलो दिन को जो है ना हम उधर से होके फिर वापसी घर आ जाएंगे, लेट नहीं पहुंच जाएंगे अपने घर। जी, हाँ, तो इसीलिए ये सोचा है हमने, चलो सही, किराया जो लग जाएगा कोई मसला नहीं है, तो फिर जाना तो लाजमी है ना। बिल्कुल। हाँ जी जो गहरे रिश्तेदार होते हैं ना, जी, बिल्कुल, उनके क्योंकि मेरा लिए। मामू है, मेरी अम्मी का कज़न है, चाचू का बेटा है, और जी। बहनोई भी है, क्योंकि जो अम्मी की सिस्टर थी ना बड़ी बड़ी, उसका जो है ना मियाँ था। तो पिछले साल जो है ना इस मौसम में मेरी खाला फौत हुई थी, हाँ तो उस टाइम भी हम जो है ना गए थे बस पे। हाँ, गए थे, मुझे पता। सबसे पहले हमने इधर से रवाना हुए थे 6 बजे। तो अच्छा, हम जनाजे पे नहीं पहुंच सके, ना ही हम मुंह देखा है उसका। तो सही। जो हमारे से बाद में गए थे उनने मुंह भी देख लिया था, उनने जनाजा भी पढ़ा था, वो सब शाही निकाल के बैठे हुए थे। हम बाद में पहुंचे शामी 5 बजे, सुबह 6 बजे के गए, इतनी हमें जो है ना लेट हो गई थी। सही बात है। तो इसलिए मैं आपके मामू को कहा, मैंने कहा हम बाइक पे जाते हैं, चलो ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, जनाजे का पता चल गया। उन्होंने कहा 3 बजे जनाजा है। हाँ, मैंने कहा चलो 3 बजे ऐसे ऐसे फिर हम उधर पहुंच से आने जाएंगे। का मसला है ना, फिर रात को हाँ 3 बजे जनाजा पढ़े, 4 बजे रवाना हो, फिर रात हो जाती हाँ है ना। जी। ये बात है। हाँ जी, तो चले, चलो चलते इंशाल्लाह हैं अल्लाह पाक अभी। खैर करे हाँ, मैं इंशाल्लाह। देख लूँ। अक्सा और ऐशा जो है वो रेडी हो रहे थे। आपकी अम्मी रेडी हो गई है? बुलाओ फिर जाएं। ठीक है, ओके। हाँ ऐशा, चलें फिर। चलें, हाँ, अक्सा किधर है? वो नाश्ता कर रही है। नाश्ता कर। हाँ, रेडी हो गई, बिस्किट एक रखा हो तो खा रही थी। चलें, क्योंकि टाइम ऊपर से वही है, क्योंकि उधर बच्चे चले। तो माफ़ नहीं करते, उसने कहा मैंने नाश्ता करना है, फिर उसको दे दिया, मैं कर लो फिर। अच्छा, हाँ, चलो। चलते हैं फिर। हाँ चलें। इसको उठा के ले आती हूँ, चल के देखते, कर लिया नाश्ता तो फिर चलते हैं। हाँ, साद बाइक की चाबी जो है वो सामने देखो दरी के ऊपर खड़ी हुई है। पानी वगैरह भरा ना, सब्जी वगैरह जो भी लेनी हो, अगर हमें लेट हो जाए तो आप पानी भी भरा ना और सब्जी भी ले आना। हम जा रहे हैं उधर फौतगी पे, हाँ जी, क्योंकि वो फौतगी होगी है, अपने करीबी रिश्तेदार हैं, हाँ जी, तो इसलिए तो मामू ने कहा कि चलें हाँ जी, साथ। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फौतगी पे वैसे भी जाना था, क्योंकि अब्दुल वहाब जब बीमार हुआ था, जो अभी फौत हुए हैं ना, उसका बेटा हमारे साथ 15 दिन जो है वो रह गया था। हमें तो अस्पतालों का पता ही नहीं था। मुल्तान में उनके घर रह गए थे, और उन्होंने जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंपरेट किया था। बिल्कुल। हाँ जी। तो अक्सा, नाश्ता कर लिया आपने? आ जाओ, चलें, आ जाओ आ जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, चलें, चलें, आ जाओ। जूता पहनना है। चलें जी, अभी चलते हैं, रवाना होते हैं यहाँ से। दुआ करनी है आपने
سب نے کہ اللہ پاک ہمیں خیر خیریت سے وہاں پہ لے جائے اور خیر خیریت سے جو ہے ہمیں لے آئے. ہاں جی چلیں ہاں جی آ جاؤ. نہیں جا رہا ہمارے ساتھ, ان کی اپنی گاڑی ادھر جا رہا ہے. اچھا ابھی روانہ ہو رہے ہو؟ چلیں. جنازہ وغیرہ ادا کیا ہے, اس کے بعد جو ہے پہنچ چکے ہیں ماموں ارشاد کے گھر, مطلب عائشہ کے پرانے گھر, عائشہ کی امی ابو کے پرانے گھر میں. تو ابھی جو ہے توڑ پھوڑ ہوئی پڑی ہے ساری, چیک کریں سارا جو ہے نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہے. کل مصروف ہو گئے تھے بہت زیادہ, تو ایمنا تو فوتگی والا گھر تھا, تو علی پور جب آتے ہیں تو پھر مصروف ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو ہے آئے ہیں, ہم نے کہا چکر لگاتے ہیں ادھر, تو دیکھتے ہیں یہاں کا ماحول. اور ماموں ارشاد جو ہے وہ بنوا رہے ہیں اپنا گھر, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈیزائن کا بنایا ہے. لسی جو ہے دی ہے, ابھی لسی پیتے ہیں. تو پھر ماموں ارشاد آ جائیں, ان کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کرتے ہیں. پھر ابھی جو ہے ہماری تیاری ہے واپسی گھر جانے کی, تو پھر ابھی گھر بھی چلنا ہے سیدھا یہاں سے نا. ہاں کیسے آپ نے لسی پینی ہے؟ چلو چلیں بیٹھو. پھر ناشتہ کیا ہے؟ ناشتہ نہیں کیا آپ نے؟ اچھا اچھا چلو لسی پی لو, ناشتہ کر لو, پھر چلتے ہیں. جی پہنچ چکے ہیں ماموں ارشاد کا جو نیو جو ہے ہاؤس بن رہا ہے وہاں پہ. ہم نے کہا ایک دفعہ اپنے ویورزوں کو بھی دکھا دیں, خود بھی دیکھ لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ جی. طبیعت شبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل فٹ فاٹ ہے؟ شکر. کیسے ہے مزاج, طبیعت شبیعت, گھر میں بچے سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین. بس آپ کی چھت تو خالی کرتی ہے. بس خالی کیا جی, وہ بس آپ کو سب کچھ آپ نے دیکھ ہی لیا. ہاں جی جو کچی چھتیں بھی وہ بھی انہوں نے نکال کے ساتھ. جی آپ کے لیے وقتی طور تو پریشانی ہے, ہاں یہ تو ہے, لیکن بس اللہ پاک انشاءاللہ کوئی ضرور انسان بنا اکثر نہیں تو بیشتر صحیح ہاں کہ انسان پہ چھوٹی بہت جو ہے نا پریشانیاں آ جایا کرتی ہیں بالکل وقتی طور پر. لیکن اللہ پاک ان کے بعد کوئی آسانیاں جب کرتا ہے تو انسان وہ اب سب بھول جاتا ہے. بالکل خیر جی جو ہوا اچھا ہوا, بالکل اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. اچھے کے لیے اللہ پاک ہوتا نے اس سے ہے. بہتر سوچ رکھا ہوگا. جی وہ آپ کو پتہ ہے آج نہیں تو کل توڑ کے جانے تو تھا انہوں نے, ہاں بالکل. یہ تو تھا کیونکہ آپ تو بیٹھے تھے عارضی طور. ہاں بالکل. تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا, آپ کا انشاءاللہ گھر تیار ہو جائے. یہ ہے کہ اتنا ٹائم دیا انہوں نے بیٹھنے کے لیے. ہاں ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے 1 سال تک بغیر کچھ کرایہ دیے یہاں پر وقت گزارنے کا. ان کا وہ جو ہے نا بہرحال اب ان کی مجبوری ہے, سردیاں آ رہی ہیں, انہوں نے بھی وہاں گھر بنانا ہے, بالکل فیملی بڑی ہے, کمرہ ایک ہے, ان کی بھی پریشانیاں ہیں, ان کو بھی سمجھتے ہیں. خیر جی ماشاءاللہ میرے گھر کا جو ہے یہ بتائیں, یہ سامنے کا گیٹ ہے, یہ جی یہاں سے ہمارا جو گھر کا مین انٹریس ہوگا. اچھا اچھا جو کہ بلڈنگ ہے, ویسے تو یہ صحن ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. مین گیٹ یہاں سامنے لگے گا. اچھا یہاں پہ کھڑے, ہاں بالکل یہاں پہ جو ہے نا مین گیٹ آئے گا. اچھا اس طرف سے جو ہے نا سیڑھی آئے گی, صحیح, دیوار پہ بیٹھے گی, یہاں سے نکلے گی. اچھا سیڑھی کے نیچے میرا ارادہ ہے کہ میں واش روم وغیرہ بنا دوں گا. صحیح. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ ہو جائے گا ہمارا مین ڈور. مین ڈور جی اس کے ساتھ یہ وینٹیلیٹر ہوں گے, یہ بیچ کی اینٹیں نکل جائیں گے. صحیح ہے, یہ تو سپورٹ کے لیے لگا, سپورٹ کے لیے لگائی ہوئی. جی جی. تو اس کے اندر مین ڈور لگ جائے گا. صحیح ہے. اور اگر اس کو بند کر دیں گے تو ہمارا پیچھے کا ٹوٹل سسٹم لاک ہو جائے گا. ہاں صحیح. تو اس کے بعد جو ہے نا آگے آ جائیں. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. پورا روم جو ہے
ابھی مطلب یہ جو خوبصورتی ہے پورے گھر کی یہی مین گیٹ والی خوبصورتی بنے گی، اور یہاں پہ جو یہ بنے ہوئے ہیں ہاں اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہے کہ اوپر جو ہے نا یہ شیشہ آ جائے گا، صحیح وینٹیلیٹر بن جائے گا. صحیح ہے یہ سائڈ پہ جو ہے نا سنگل پلے کی ونڈو لگیں گی، صحیح ان کے اندر جو ہے نا شیشہ لگے گا صحیح تاکہ وہ خوبصورتی بھی ہو جائے، روشنی بھی آئے اور ہوادار بھی رہے. صحیح یہ ایریا صحیح پہلے یہ چیز یہاں پہ بنانے کا ارادہ تھا، صحیح پھر میرا جو ہے نا بعد میں اس کو کینسل کرنے کا ارادہ ہو گیا کہ کیونکہ ہم نے آگے لے جانا ہے اس کو صحیح ہے انشاءاللہ وقت آیا جب. صحیح. اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پہلا کمرہ ہے، پہلا روم جی بالکل، اس کے ہم وہ جو جیسے سفیل سلیب بناتے ہیں وہ تو نہیں بنا رہے ہیں، صحیح البتہ یہ 2 الماری اس میں رکھ رہے ہیں، صحیح. ڈبل الماری آئے گی. اچھا یہ سامنے آج آنے والے وقت میں یہ چیز بھی نہیں رہے گی، نہیں رہے گی کیونکہ جو بالکل. فرنیچر آنے والے ڈیزائن ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن وقتی طور پر یہ چیز ابھی ابھی ضرورت ہے. ہاں. صحیح. اچھا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیز ہم نے اس کو رکھنے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ ہمارے پاس اینٹیں کم تھی تو اس میں اینٹ کم لگ جاتی ہے، اینٹ کی بچت ہو جاتی ہے. ہاں ان میں یہ چیزیں رکھ کرنے کا مقصد یہ بھی تھا. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کمرے کو ہم جو ہے نا ایک یہ صحن کی طرف ونڈو لگا دیا ہم نے صحیح تاکہ یہ ونڈو اس سے ہوا جو ہے نا کراس کرے، ٹھیک ہے ہوادار رہے کمرہ. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ونڈو جو ہم نے رکھی ہے ہاں یہ ایلومینیم کے پلے ملتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایلومینیم فٹنگ ہوتی ہے، شیشہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک اور یہ سامنے والی یہ بھی ونڈو ہے، صحیح یہ ہے. اینٹیں نکل جائیں گے اس کے اندر سے نا، یہ اوکے. فریم. اچھا یہاں پہ بھی وہ آ جائے گا انشاءاللہ، آنے والے وقت کا ایک سوچ رکھا ہے ترتیب. صحیح اس کے علاوہ جو ہے نا آگے ویسے اینٹیں بکھری ہوئی ہیں. صحیح. یہ الحمدللہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ افضل بھائی کل آئے ہوئے تھے، صحیح. ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی. اچھا یہ ان کی کچھ اینٹ بچی ہوئی تھی تو ان سے ہم نے لی ہے کہ صحیح ہم آپ کو کچھ ٹائم بعد دے دیں گے. کچھ پیسوں کا میرے پاس انتظام تھا، جی تقریباً 8,000 روپے میری جیب میں کل پڑے تھے صحیح تو میں نے وہ افضل بھائی کو دیے تھے. صحیح تو یہ اینٹ ہم نے ان سے لی ہے، صحیح بقایا پیسے میں نے کہا کچھ ٹائم ٹھہر کے میں آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ. صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے بھی تو وہاں لینا ہے نا. بالکل بالکل. پہلے پچھلی دفعہ تو انہوں نے کہا کہ آپ پیسوں کا انتظام کریں. ہاں جی جی، کیونکہ وہ آدھی اینٹیں جو ہے نا وہ غلام نبی بھائی کو انہوں نے دی تھی تو انہوں نے اپنے کوئی بچڑا وغیرہ جانور بیچ کے ان کو پیسے دیے تھے، صحیح لیکن میرے پاس اس وقت نہیں تھے. میں نے کہا میں پیسوں کا کرتا ہوں انتظام، آدھی اینٹ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ اینٹ صاف ستھری نکلی ہے، جیسے کہہ رہے تھے نا پلستر ہوئی کھڑی ہے نہیں نہیں یہ وہ، لیکن وہ بہت پیاری اینٹ نکلی ہے. پلستر کے ساتھ اگر اس کی جیسے ہم یہ چنائی پلستر کے ساتھ کر رہے ہیں، سیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں سے صاف اینٹ نکلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، گارے سے لگی ہوئی اینٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. صحیح صحیح. ہاں. اور اسی طرح یہ ہمارا یہ دوسرا روم ہے. ٹھیک ہے دوسرے روم کو یہ سامنے یہ والد صاحب کے گھر کی سائڈ ہے، صحیح. یہاں بھی ونڈو لگائی ہے تاکہ ہوا آئے ہاں ادھر سے یا ادھر سے تو ہوا پوری کراس کرے، اور دوسرا اس کمرے میں روشنی بھی رہے، ٹھیک کیونکہ جب اوپر کور ہو جائے گی نا چھت ہاں تو یہ اس کمرے میں روشنی کم ہوگی. اور اس طرف جو ہے نا 2 ونڈو ہیں، الماری ہے بلکہ، وہ والی. ہاں یہ بھی بند ہو جائے گی، اس میں اینٹ لگا دیں گے، ہاں یہ کور ہو جائے گی، یہ الماری بنا دیں گے اس کو. ٹھیک ٹھیک اسی کے علاوہ جو ہے نا یہ ہمارا تیسرا کمرہ ہے. صحیح. یہ ہے تو چھوٹا سا لیکن اس کی آگے آ جائیں. کمال بہت ہے یہ، اس روم کا کمال بہت ہے کیونکہ یہاں سے ونڈو جو ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کو یہ اکثر اوقات اس سائڈ کی ہوا چلتی رہتی ہے نا، ہاں تو یہ ونڈو چھوٹا سا میں نے اسی لیے لگایا کہ ہوا اس کمرے سے جو ہے نا اندر پورے گھر کو جو ہے نا ہوادار رکھے گی یہ ونڈو. ہاں یہ الماری بنا دیں گے اس کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ان الماریوں کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اینٹ بھی بچت ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس میں ڈیکوریشن پیس وغیرہ وغیرہ وہ بھی ہم لگا سکیں گے اس میں. صحیح صحیح صحیح. جی تو اس طرح سے یہ ہمارا مختصر، اور یہ جو ہے نا بڑا سا ہال آ جائے گا. ہاں یہ والا حال آ گیا ٹوٹل. یہ تقریباً اور یہاں پہ دروازہ لگانا ہے یا کوئی ونڈو وغیرہ؟ یہ دروازہ نہیں لگائیں گے، ہاں یہ ہے ابھی تو ویسے ارادہ تو ہے ہمارا ہاں. کہ یہاں پہ دروازہ رکھیں گے اچھا اچھا کہ ادھر سے آنا جانا ہو جائے اس گھر میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو گھر ہی ٹوٹ گیا، اب یہاں درخت وغیرہ ہیں، جانور وغیرہ ہمارے یہاں باندھے ہوئے ہیں
तो इसलिए मैंने ये रखा कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, हाँ। नहीं तो आने वाले वक्त में इसको जो है ना विंडो लगा देंगे ताकि हवा आए। सही बात है, हाँ, ज़बरदस्त। ये जो फिर देखते हैं आपकी सेटिंग बहुत अच्छी लगी है, हमें बहुत प्यारा, क्योंकि जब शुरू में एरे डले हुए थे उस टाइम मतलब नहीं इतना वो हो रहा था, जैसे बुनियाद जो है वो खड़ी हुई है ना, जी जी हाँ। अभी कुछ बेहतर हो रही है। अब नक्शा सामने वाज़ेह नजर आता है भाई ये क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ बन और रही है। मैंने जो सिस्टम इसका शुरू से ही किया था हाँ। कि ये कॉलम वगैरह जो है ना मेरे नीचे से निकले हुए हैं कॉलम, ये और ये ऊपर तक जा रहे हैं। सही। ये थोड़ा खर्चा तो बढ़ गया है मेरा, हाँ। लेकिन ये है कि मेरे पास और ज़मीन है नहीं, सही यही है 5 मरले का प्लॉट है, यही सही है। सही ठीक है, ये भी जो कि हमारी विरासत में आता है जी, मेरे दादा दादा से फिर अब्बू से, जी जी बिल्कुल ऐसे। है। तो फिर जो है ना 3 बेटे हैं, एक मैं हो गया, तो हम आने वाले वक्तों में मजदूरी से जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे जुड़ते हैं, तो हमने कहा अगर यहीं पे ऐसे एक घर पे तो गुजारा नहीं होना सही है। कि फिर बच्चों की शादियां, फिर फैमिली बड़ी होती, तो मैंने सोचा कि चलो आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी बन कर सकते लेंगे, हैं। हाँ तो चलो गुजारा हो जाएगा उनका। सही। आगे वाला सहन हो जाएगा, आगे का सहन। आगे का जो है ना प्रोग्राम यही है कि इसमें हमने आगे आज मैं बताता हूँ आपको चलो। कि ना ये वाशरूम जो पुराना है, हाँ ये खत्म कर देंगे, इसको ठीक है, निकाल देंगे यहाँ से। सही। यहाँ पे जो है ना हम बनाएंगे एक छोटी सी दुकान। शॉप। हाँ, क्योंकि उसमें ये है कि हम चलो उसमें अगर छोटा मोटा कोई करियाना का कर लेंगे तो हमारा गुजर बसर होता रहेगा। हाँ। ठीक है, अगर वो भी ना कर सके तो ये है कि मेहमान वगैरह आते हैं तब बैठक की बैठक बन जाएगी और शॉप की शॉप बन जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ सही है। मेन गेट इसलिए मतलब इधर रख रहे हैं फिर, पर वो दुकानें भी बन जाए। हाँ इसलिए हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, नल वगैरह भी जो है ना हम वो वाशरूम और सीढ़ी और वो एक साइड पे कर देंगे। सही। फिर सहन तो यहाँ ये मुख्तसर सा ही रहेगा, लेकिन ये है कि ये पिलर निकला हुआ है ना, हाँ इस पिलर तक जो है ना ये आ जाएगा, ये दुकान छोटी सी सही 12 बाई 11 फुट की आएगी जी। तकरीबन। लेकिन ये है कि फिर सहन के तौर पर छत इस्तेमाल कर सकेंगे। सही बात पिलर है। निकालने का यही मकसद है मेरा। सही। चले, बहुत अच्छा कैसा लगा, लगा? हमें बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा जब बनेगा और प्यारा बनता जाएगा। हमें पसंद आया है। अभी वक्ती तौर पर परेशानी यही है कि थोड़ा हमारा आपको पता है सिलसिला सिर्फ यही मजदूरी का ही है, चलो और इमरजेंसी में हमें यानी अल्लाह कि पाक कोई ना कोई इंशाल्लाह आपके लिए वसीला बनाएगा कि आपका घर जो है वो मुकम्मल हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि अभी ईंटों का तो ये थोड़ा अफजल भाई ने दे दिया है मोहलत, टाइम उनके लिए भी करना है, उनके पैसे देने हैं क्योंकि वो बना रहे हैं, कभी देना तो है ना। जी घर बना रहे हैं तो उनको जल्दी देने हैं। दूसरा अभी परेशानी हमारी जो चल रही है वो ये है कि हमारे पास छत का कोई इंतजाम नहीं है। चले इंशाल्लाह कोई हो जाएगा, क्योंकि आपकी छत नहीं है, क्योंकि ये भी घर टूट गए हैं सारे। बाकी वो असद वाला कमरा है, मामू असद वाला ये वाला कमरा यही खड़ा है, इसमें गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। उनसे अभी मैंने चाबी मांगी है, अफजल भाई ने दी है, मैंने कहा यार मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है। सही। पिछली रात जो बारिश आई थी ना, उस बारिश में यकीन जाने हमारा सामान भी बाहर पड़ा था, हम भी बहुत ही यानी कि परेशानी हुई और पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। सही बात है। मसला था, जानवर भी है। फिर मैंने अफजल भाई से कहा था, मैंने कहा चाबी इसकी जो है ना उनसे ले आना, सही। ये कमरा जो है हम इसमें सामान रख देंगे, और उसमें भी सामान रखने की जगह है, एक चारपाई बाकी रख पड़ी हुई है, तो उसमें अगर बारिश वगैरह आ जाए तो सोने की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि बैठने की जगह ही है, सामान अंदर पड़ा हुआ है सारा, तो वो भी कोई तरतीब से नहीं पड़ा हुआ। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे देखने वाले हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो है ना आपकी ये छत बन जाए, इंशाल्लाह, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ बिल्कुल। अभी ये है ना सबसे बड़ी परेशानी यही है कि छत हो जाए, तो इसको प्लास्टर भी आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, बाद का काम है। ठीक है, ये दरवाजे भी और छत का जो काम है ये मेन है। अभी यहाँ 4 दीवारी में आहिस्ता आहिस्ता करता रहूँगा। ये है कि जैसे मौसम ख़राब है तो अब बाहर पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊँ। सही बात है। बाकी ये है कि आपको पता है हम मेहनत मजदूरी करते हैं, बिल्कुल। मिस्त्री इतना जल्दी तो बंदा ये काम नहीं कर सकता। सही बात है। और बहुत बड़ा बजट है छत का, और हमारी मजदूरी तो आपको पता है 800-900 रुपये मुश्किल से आदमी के बन जाते हैं दिन के, और वो भी तो रेगुलर तो नहीं लगती ना, बस 15 दिन फारिग और 8 दिन काम, ऐसे ही रहता ऐसा ही है। है। रोज रोज कोई जगह नहीं बनवाता, गांव का माहौल होता है बस। जी जी।
20 साल 30 साल बाद पुरानी कोई बन गई तो ठीक है, वरना ऐसा ही है बिल्कुल। इंसान अभी जैसे अभी आसिफ भाई का बनाया था, जी हाँ, उससे पहले तो कोई एक मस्जिद बनाई थी, हाँ उसके पहले 2 साल हो गए। हाँ उससे पहले 2 मस्जिद बनाई थी, एक मस्जिद अभी भी अधूरी है, एक मुकम्मल हुई थी, एक अधूरी है। फिर आसिफ भाई का काम मिला था, आसिफ भाई के काम के बाद अभी और कोई काम नहीं है। जी पर ये अच्छा, ये जो छत्तू हैं कच्चे, ये भी तोड़ के गए थे? हाँ ये भी निकाल दी थी, वो सामने वाले कमरे में हम जानवर बांधते थे, अच्छा और बारिश वगैरह या सर्दी में, आज उसकी भी छत निकाल दी है। इधर हमने तूड़ी डाली हुई थी, वो क्या नाम है अपने जानवरों के लिए, उस दिन वो शॉपर भी मैं ले आया था, ऊपर गिराया था ताकि वो खराब ना हो तूड़ी। सही। लेकिन क्या हुआ कि वो ऊपर से मिट्टी वगैरह जो गिरी ना, वो सारी तूड़ी वगैरह भी छापर फट गया और ख़राब हो गई। सही बात है। मैं हाँ वैसे सारा घर वीरान हो गया अभी पूरा। हाँ वैसे मैं एक बात है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अफजल भाई भूल गए हैं। हाँ हाँ एक अब उनकी मर्जी उनकी चीज़ है, लेकिन बड़ा अजीब लगता है अब। हाँ बिल्कुल, मतलब वीरान सा लगता है। पहले चलो आते थे, बैठते थे, गपशप करते थे, चलो दिन रात गुजार लेते थे। हाँ उनकी भी मजबूरी थी, मजबूरी में उन्होंने परेशानी में किया, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश करते इसको बचा देते तो अच्छा था। चलें, खैर अभी हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है। हाँ खैर से जाएं, खैर से पहुँचे, हाँ जी और दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, चल रहे हैं। चलो। ये वाला टायर भी फट गया है, ये वाला टायर भी फट गया है, दोनों टायर जो है ख़त्म हो गए। अभी उस्ताद जो है पुराना एक टायर जो है मिला है वो लगा रहा है, तो ये लगवाते हैं, तो उसके बाद जो है रवाना होते हैं। ये सही है उस्ताद टायर? सही है। चलो